Dakugay, barato kayo lang isda. O dara, tag 140 ra. Mora ni ma'am. O dara mo napalit, dara, napalit na mo. Okay, tag 100 ang kilo. Barato ra kayo. Lamas kayo, lamas. Suwaki, tag 100. Okay kayo si Dakugay. Pila kilo ni ma'am? 140. Ano na alay? 140. Ano, gatos ka pin pa dyan kilo. Abi na po mahal. Kilaw ka ni? Abi ni si Dakugay. Sir, bangus sir. Yuta na eh. Yara. Kita diri. Tagapahas isda oh. Undangan. Pila kilo ni ma'am? 50. Araw. Kade? Rosid. Pwede na makilaw ka sa kare. Ano mo nakilaw? Pagis. Ay, hindi. Pagkabuhi ka man to. Tapos mo ito amo. Pila ni ma'am? Ano nga gyapon? Duha na lang, boss. Ah, kasarap. Ini tak kata. Kono nagkwarta rin kuwang yun. Berato rin gatos kapin kilo. Pila ni ma'am? 50 kilos. Ha? 50 kilos. 50 kilo. Berato ha? Subah. Ano yun? Subah. Ito kisi-kisi pa. Ah, ilan ni ma'am? 150 kilos, sir. 150? Oh. 150. 150. Ini mo 120 ma'am. 150. Magpo sila. Ay, madapon mo. Mora po ni dumaan ng Yan ni ma'am. 150 rin na? Oh. Kanila ka we. Tapos tepela. Sa kilo ni ma'am. Sa kilo. Kurang bedlat man. Grabe. Lihok-lihok pa. Tabas. Pakapin. Grabe galihok. Galihok-lihok. Adto sibo di takitag galihok. Okay. Lagi sila sir. Wala man ma'am. Sa Ya, tagbaw ta magtagbaw. Tagbaw si Dakugay. Ito na lagi doon nga. Ilang kilo na eh? Galihok pa. Quick kabay na doon nga. Wala rin. Mawawalan po. Yan na. Ilang kilo ba? Oh, 72. Simple. Si Dakugay. Ano na ito? Galihok pa eh. Ah, ma'am. Kabasa eh. Gikat pa dyan labi kilaw ko doon yun. Susaw-saw ba? Dos. 72. Mahalam. Oh. Kasi yung doon. Pila kilo ni ma'am? 250. 400. Ah, mahal eh ni. Kami isa kayo na. Ito na tuwang. Napa ko yung sukli ma'am. Oh, kanta sa sila. Sabi, kabarato dre, kabarato. Sana mo. 100. 100.
Kini gitu, tamisa niya. Surat kilaw. Wah, pa aja ice. Ilang kilo te? Zero daw, 50. Ito, pinisen. Eh, ito. 150 ako ah, ma'am. 250. Selamat. Darah si Dako kay. Siapa? Palit po tag sudan. Bah. Lemas. Siapa nih? Siapa nih siya, ma'am? Ay ko ana sir, ginamos wasay-wasay. Ah, binamus ini. Iya ba? Ilang kilo ni, ma'am? 100 number isa. Lagi, Kaya te? 150 kilo. 30 we. 30 lang kay 50. 30 ra te. Di ta taon na na. Kayo dag Kung mayroon ba kayo? Di mo ta taon na na. papas ibog-ibog ba paibog. Okay na. Okay. 30 sa dako, ma'am. Si boss. Bungas ka ibog ba? Sino lang palihog na. Eh. Dako kay 30 ko, ma'am.